Hello, good evening, friends. Kiniga se Arabi aishide to achi to kiba bishi important kiba ekta karni bi abi noy hole bi moi cha person na se moi Sunday din de moi ekta kana hole bi moi la life testimony moi mokpra apun gan ge inika se koigin sharing group na parile bi moi kana phali bra hole bi moi laga life testimony to apun gan ge kuri dikhabote koigina moi apun gan ge koise itu kwa nishina moi aro achibi aishe to moi ita kana kuri ase to moi keter mari bole bi na jane aro keter bi bisarise hole bi pa nai itu ba moi ini iku music pi na lagai gene ini moi nichor mok prai kuri ase morom bra pia na bai dibi aro itu kana tu ekdam notun twin phal noile bishi kiba music phal kiba meaning twin phal iniga bi noy hole bi meaning hi ini apun kan meaning hi bhabi sabite meaning hi huni bite gogini itu apun kan ge request kurina chanai ase to moi ita start kurase hey ho isu Ami gantialaga avasitu huni tipi Ami tuma baba binai kunki baba mama tipu Apni hi moi baba ama Apni hi moi gugai didi Apni na hoile o isu Gun moram guri pomaiki Hey ho isu Urita kajiria gebi moram guri Chiria ke moram guri le Moiki bi moram guri bi Apni hi moi baba ama Apni hi moi kukai didi Apni na hoile o isu Gun moram guri bomaiki Gun moram guri bomaiki Thank you family members to apun kan kana itu khushi paise na pa nai comments te likhi na chanai dibide thank you